Oui, j'ai appris. Ouais. Ah, betul. Aida sudah. Nah, oleh itu ada ni. Untuk beragam bucik. Non, c'est pas ça. Moi, je ne dis pas ça. Parce que moi, c'est que la forêt sacrée de l'Angouma, c'était 2 ans. Plein. Et puis, il y avait les gens qui restaient là-bas. Pour savoir que mon frère est resté là, on casse les canaris de parlement. J'ai vu ça. Et la sortie des initiés. Vive la communauté Landouma. Vive la communauté Landouma. Nous vaincrons. Nous vaincrons. Ensemble. Ensemble. Nous vaincrons. Nous vaincrons. Ensemble. Ensemble. Nous vaincrons. Nous vaincrons. Vive la communauté Landouma. Vive la communauté Landouma. Merci. Merci. Wan fetu bagi uru nurani naner mema ABTV mo télé te tentation nous émission sont te coin des stars andante en faire la culture que tabu andante e namunya to fongo sumo anan si le ko ponga radio nga legine suk sandante RTC mo ko ta sak dante ganu e tarigata culture traditionnelle ga alandama c'est-à-dire namuina alandama ngo sudo anan donc wan fetu bagi uru nurani nanon chochone ne sekte nek mema émission mo sandante le toli ne bar abarki ko chochone ko même ko tot ko changal ko tot nte namuina alandama nartasmo e tete sona samti nunay anta singa ngai a chemog di en faire nga namunya alandement mo donc sendir la hando ngai le do mon tintin ngale jama yusu ngai midar mo si yite nga mon tintin nga samte su nge nta en songa wan urani de lang celandement ci di dirmo donc de dir nga wan fetu boguru nurani no suno chochone ne même interview nge sodo no abagi alandement mo na changal tot nte an koto namuina alandement mo. Voilà, on monte et faut que championnat à nous Mouradou mais c'est dans témoin faire un amouina landement oui ne alay Jamil Jassi oui yelu ponga moutma landement mais souma dans te wargi sinon ko inte nkona o mo ple ka lilo ngo fanga samte anu faire un amouina o landement de dirmo Jamil Jassi samte suba ango sino do anan ko wa RTZ ga de dir testo toto ino wan o landement o dans te landement wisne o landement testo toto inom e ñagalinom le DJ Kaple damira da landama da boti da damata da silade et attache parce que hare le caméraman Aboubakar ñagalino le ABTV ñagalino nu le ngando do yomo cha culture ga landama mo annan sile do RTZ ayan soule que manga ga culture ga landama cho landama on pisa cho landama on ney anga fa triba anga fa jango anga fa da samme ngosendir. Alors Sankara le wataki ngado wakria antengela karagini kasigin la communauté Landouma binja ba mané procureur. Alors mina je suis responsable culturel. Ngenga yelinga mina gadante nga yononte ana sengat tetesio nga mina occupé annon. Alors anna culture Landouma go do RTZ à 100%. Testo toto ino ano Landouma dante Landouma wisne Landouma.
Voilà, anta se monto samti ko ga wata ki nga ile do de na munye shanante tamaningo turuba ha ka upe daga ile pasi yosu ile do nan ngade nga dante te tim ko turu me simbo nga nga yo e miracle mo nga nga ndirle ko mangaga nga sembe sawlande man dante tabu force sawlande ma donc de der mo wata ki wambo chunta mon ko na weli pon o wi o chamagu dinga bura alupanga atof nga boga ya mosu wana o sabatile do sangona inshallah santa so le mego o samte su nto sotono sembe ko bura on di dirmo han annan o dir ko lo ponga RTZ Kamanga ga famille fon. Voilà, on fait tout bagi yuru nurani nani anan kloga ponga RTZ ge mo nangle séquence nga yo mo en faire nga namu ina landama we aifo wataki kon sanan ko ninte abe TV no sunere même sumo na chira ka wa aifo wataki me nga no wataki mo ngo sa facilité ne o dante subar ko champion nge andi place ko o dir anan kloga ponga le Guinée suka nante RTZ mo wataki assalamu alaikum. Alaikum salam. Anamile kloga ponga RTZ dante suba ango pochi ge chakam ka fato nga ka kan ke dirga kloga ponge de Kamanga ga namunye sali alamadi ngan karamina do mo groupe alandama ale boge ngan karamido c'est-à-dire do na de c'est de kawle alandama mona ngami do ma dondi mo c'est la voilà sans fale ga tira parce que sunni la cho wataki chicho to ifta wataki tandiro no ham sodoti voilà la je phénomène wataki mo salu paré mina wa mina jibi kamara ma talu pa ona wataki wa non o ngono hojet o ngora la yen nganga nta na da tan mo sai lam oui ce n'est la cho wataki mais ngemine famo il fallait me samte sou mo bonchi ce nga de dernier ngam sotono te ifta wataki mo talu pa ngo centrale mais ti cho tandiro no mo mina ala ho mina wataki banu da ur sa mo fria ta ur sa ta parce que di fria do iyo maruni palai edir mo karami han kola bui ta wataki te kata hay sototi e keti do leiba e keti de mi da sak minona no ha mi de jibi wat jibi kamara jibi kamara kola bui ngo sai lama voilà ce n'est les gens me samtimo est-ce qu'il t'aime da chop ko bura mo sotole munya fanyi en faire ngalu pare dir sotole mo utige tan tamsa mo utige tan rani masas ngasu do bura mo sotonga ngasu alu pa ngi ngi ngo sotonga watagi kinu won wana mo ile groupe re dir ngon semante wa amara kamara oe amara kamara donc karani asu masas mam le ta ko bura ge da so mo ngadi dir net da bura ge da sotonga bon sona sindi la do le wataki ngam tam lo lupa na du groupe ram mais ça fallait dunia do de memonte Abe TV minte télé ta Abe TV ça fallait me manga et séquence à lupa hein juste 10 minutes
antase monte ndir ke memora séquence warta ki mo sanangle ya sandir le kamanga nunga ya chama dinga ke weli alandama mo wi ne président mo andante monsieur Kumpo mo sanan kon chamante ngon fa ensemble te nule ngam poti e chiro so nan ke dira ko ponga RTZ ala Guinée mo monsieur Kumpo assalamu alaikum. Alaikum salam, salam alaikum. Sa fale me samte su sa tira ngai ke bantaga namuina alandama ngi de mo parce que mo tumo fume sa bagante me mo sanchre ngayo namuina alandama ngai tigi timo aha poti ba mo monsu ngayo namuina alandama o sino no anayati yati. Salala mod ikudinu alandama sendiri lo na muina alandama ngos fang sendiri ser manga dunia disuk parce que alandama tirane ala mantaka ser tochomo ngao kamo pene si fula alandama suk alandama dunia suk alandama dugoge suk alandama legine suk si fanga ku tene ayo amo pene kresana minayu représentant Olandama do Konakri ha la Guinée suk mina Ibrahima Kompo éducation e doko wa mari ngami ngona Mané Surba procureur général donc wa ma sa sega sungon wila do Lama Camara ngoni organisation Abdoulaye Sanding ngoni affaire non secrétaire administratif c'est à dire souk de sebeti ali mo yina dege Alpha Kompo yile do ngona social affaire sociale ayina de fi ayina ngenge sarga sonaba de fi donaba ngenge Alpha ensemble ngona danteno bureau popom donc son conteneur là nang Mamadou Mato ngoni adjoint ngami bureau ba alan mapi on kole ngenta kanu yi fole makka on kole makka on kole kanu on ki kole de heria o kanu kara o de heria donc alan arania RTG nga on afale ka nanka alan ma na munya alan ma ngosende so de manga nan annanon dunia sunga nang sule kana ko match Inch'Allah, voilà, centrale lale, maintenant mon carré l'andanda sanile kubirigam, sanando procureur mané inte, on confond, ça fait le santé sous, n'tenganda chop que liemo, et mouradu en kuma fala, han test de soto sembe en lance dire RTZ mo, procureur mané, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Sun kudile ala na manga suk, e turungo sun kuftene do. Allo. Sia kuftene go si fungo. Il y a une union de la communauté Landouma, qui couvre Sido. Son fale se man à l'anima hora, au l'anima de Mokaye, c'est un soukara guinikas. Mon adné que l'anima yiba, mon néagiba, mais à hor l'anima au pino. Moi je suis de ça, à l'anima souda donc aye, hoas, il nous a fait signer. Moi Karasudan, manga, population par la Guinée. Wo alanda manga sadana si yeso darde si le kudin si hale sentemale semanga nya ho etiti alanda mango gundogo yi ka alanda mango ngo safana tapit e palaide tapit to safa semanga ya tsira hoga awasana hanbe sampoledi ngo karasudo mana se barne ya chapuye kamanga ga hoga nteto alanda mango bagi alanda mango chocho no onta barsine kamanga ko hoga ngengo ya churunde sinza tamla sambarsine mo honta alumga ambarsine mais sambarsine le kamanga hoga kullan ma dans la coutume teni tala na matonte ya nangala na churu nyanti yego ngo koftu do assalamu alaikum wa na assalamu alaikum. Alaikum salam. Senile ngi be nga samti mo se fala na dante su ango korondo na parce ngale non su ni la ya china abarki nyagali di sewa dante su ango korondu do anna nga karasudo mo sa kela olandama sa kela kutim olandama ngo karasudo tesa da yimo hanma sa be RTZ donc ta sabu sa ngo sandere so do yodo madaga nga ya fuyam sa kela olandama mo ngo karasudo. Voilà, centrale arania sere siselale nganga andante fika nganga tu chomado be senile ngo kusam konna o samtimo sa fale man nam so su kawal gilom ngankara nu domo chamfer nga olandama ngankara sumo sa olandama ngo koro sudo do RTC ango foi si su nga mo penele sanalandama na sanana sa mo peni sa baraka mo penegi nganga tisa barine sana jamaji suku ke fo olandama
Uwa ko kuno nina ko landa ma nina ko suma nina ko kisi nina ko gina. Kono ko limburu go sugita ko landa ma gita. Ngoy fa to ngamana su ko logo ponge nganga ko su do anama. Salam. Voilà, to ngafang sa fale nanana samte su pas ni le kafa ngewote ku yo mo abenga nga samti mo amorngo na lom na sa fale kitena ameo sa fale nana na champion en monsu ngankara nudo annamo ngankara sudo sa ala na mango koro sudo sudo ke uli atla na ma nte ula na ma ondo do mono sudo nganga yudo ni se pisara ha donc c'est très sauté so yo soy donc mono sudo nando la tite ngankara sudo ke uli ga ula na ma sa de sudo yo sala na ma to so sinafana. Est-ce que nara ninga monta ante kuftene mo sinangale ntaru ninga rakot mo nara ninga na angon nke dagin ngai moko takana mo tene do côté programme aranim yes le ke dagin mo ko ke uli arani mo sinafana ntaru ninga mo ke takadagi dedere mo sinafana arani anta tasmo ko takadagi dedere sinon sukku ravan fetu bagi data smo ko takadagi landa magi dedere awa senile landa na assalamu alaikum. Alaikum salam. Parce que ni le ente masachi ne boyen chira le mon karale kuta episode e man tragana do mo hang afuma ngachira ma dante suba ango mon chochona na ba ano timra osila mon ko salifa nase e kules alomgo obogi wabuti ko pucha ko sotejit donc ople muradu malomo samte su ango karamanna ngan karami do ngo alae chaulanda ma nto karami e fale manga non ko gaulanda ma yi kan ko mbat so fale ya se besana suru al sura ko ga ulanda mawe se manga sanal be se fale suru bargi banna e mo te su sen dine nale ba nante sabu sa nusi so wulle de kene awa se fale se manga nda ulanda ba ho go ulanda mango ba na so wona atamara titingi na tara ko ga ulanda ma si yati a mo pene ya ha mo pene ngo ko landa ma go yati ba mo fo mon tintagi a mo pene ka sagate nga mo pene ya sagate le awa ngo si kuro a mo pene chakanu de keragia. Voilà, entassé monter sa fac dans tes mots, sinon les bureaux tu as eu des connaisseurs. Bon, ifan landuma souci. To ifana landuma ya rang. Mubara to vraiment ibara blindé tan anu sewa. Oui, ino mi se masindi abi TV nya babe ne wo matu. Vraiment tan na masi mangal ne Fatma Tahawa Kumbasa na kolabu ne. Mais vraiment du landuma fait mulanduma ru même malgré ma même landuma tunana landuma fait rafama landuma fait siga dede ninge ta fa dina fi ma mentamma donc to muna RTGB mu fa mu rana muna masende landuma na muni mu ga mase afalve boke mu ko yena nanara mu manga na findi yati mu ko yira mu manga na ma mosto akalu mu belega yati mu wa manana ngom donc rawo muto beto mu binin fa na ma nyela ko nyukui mu afa mu rana mu yire mini lanu ma fe malgré que ma mi amata mais vraiment fa ma lanu ma fe na lanu ma na kumbasa na nda lanu ma baba lanu ma donc a findi wo binin ga sebere na ga na foteta na ga dunia dede binin ga fa pour nga fait que den so won bela so mbore yira nana wa salam. Voilà, on barato landuma et la plupart ne remo landuma wi falama kumbasa inara etan kumbasa nira eno mi se ma sende kumbasa beto ne remo na landuma fe na falama na kumbasa e birimbe kumbasa di monde na falama ne birimbe e remo so e raso groupe qui malgré que mo ma mema pisa falama mo bembana mama mari kumba a falama nana ma nana erreur bin na mutamma nana fa ha mutan to le bitema. Donc musse se mulan ma ru mema mais na ma ya ma min lan ma fe puis muna lan ma fe puis ham mu faka puisque kumbasa yati na me landuma kumbasa nara donc yandi alla na ne ba fe landuma kumbasa wo dede wo bi ngafa allo to ngo mbela so mboyi ka mapune nana wapune kompo c'est ni le nges ndale na kitene mo hara ni nga ka upa yeli ngange c'est ni le nga samtimo ba central tante mi na mas abarsene nga samtinye bo se fale na dante su non krosu nan ko ponga RTC ge mon na dante gi jamaja ABTV ngar même su dunade de su ha to fata buma wane sallallahu muhammad manan nan te saraga nemo a hole nganga yima cirima lan mami mo yati we manan na saraga nen tan nga cirima lan mam parce que nga ho mun gor mile mo afuma ngare hole de boga hole mun gor mile abenga nga tale mun gor mile anga ho mun gor mile tapito musomi kala na magi derdi nya ho kana mo penene mo wala na ma fani dada mo ga yinai
de gore sanancha de gore yer section massas parce que temta ta ho section mo anta wa arrondissement mo yi massas yo yi de gore ala manga typique ngada pogomo ngoy de bis tanene malapuya senango ya fay moné memba isumo ntesi yo se balmimo ko balaga moné mai fo sende do artisan nang dunati su ngada memmo ngada tsara ko ga lande ma non dunati nya ho lande ma mo sila to funga de goge ko to nanga se mo pumo nya ho ka mo penene mo wala ne ma dada mo ga ina han mo ga ina pari ube ga ina 6 ma tsara ko ga ko to nanga ngegi ko to nanga gin chong nge ka lande ma sun tulala fu mo ga suk managa hono kumbasa sani kamara sampu masara ko ko lande ma mi mo won ko to nage me mo wen ko to nage temta bu bilingi ngam biganda dato mo hoy no mo ngo abini ngam do ma puga awala ni masu ni mana man sabaga bilingi mo puga nga wassalam. Voilà, wowine sandante informaticien général ngalandema mo andante Calvaire Sandi Abdoulaye ngon fo wile do ngene kan na asfer nga katna landema an legna ka fa carte mo ha ka upe dagal pesa mo kon occupé ni sanan kon chamante sental manata manay bureau bi de dir damba da ponda landema di manay di de dir en man tam ko manga ngan non kega dagina damba da pondo ndande dir mo antangemi le nyagali ko songa kal daman yanna banawe hona mina landema yi intolene sakande kara yasna suga barenen katsa amar senen algo tun te landema sungure bingi de sungure kenemo santam le ko hoga do sinte annamo ka timis ga suide de asambala na kalanda mage gi senne ngente tige an ko masud giye so da bag di giyemo ka do dantene na ko logo ponga do sun tamantanna aho rtg mo kuluma dar ndanga ka timis ga gi sude ke bargamo moy ka karaga na mu yesu ye cici yesu abagi ngata pisono mo adir sanangamo kay hakle ka warani ko turaga chafa na ci da bu ko yoga daga isuk e cici ata dogo mo yo so fa na samanga do algo tulan ma dene mi da manangi sa mai fina amaranga sunga ngai su do radimo donc son tola sa kando kira manawo man ma gonna na wiri nga da tasna moy masara ko wallandama sa falo landama yu landama kinchong parce que dena oya hanai a hola de boge e ubagi gasu isu banoro wido da radio mo yo no sule histoire nga ta wallandama tariga ta wallandama kay ando si ha kogoli ha de boge mo nte sene ne kabile mo minante en samante le morte mo kabiyo yi manam yi na o kabiye aram ne na ta o kabi mon sara le ko ngew kabi o mo mu na faymo ali bonia kabile ko songa adere nga sunan sara na ko ga afuma kende aponga mo akabi do nga wude de kudil assalamu alaikum. Voilà, alaikum salam, c'est Elaz Abdoulaye Sandi. Bon, d'abord de pondon de dire, programme est chaité, kumayang kumafalo no muradu manfena atana landama. Ça fait que est-ce que mon parti pas na chafaranoti, ngang lipo karanga mo pour les diplômes ngade dogomo. Chichon no même changan. Danante sale, jasi. Ke ha buga chocho ngasu sa dogomo. Saka keweli ga landama waso même di yesu ya mo pusu ye tu yesu yesu dadam de dermo. Se même lendo ke ha tra chafana ci adera rania adera baginga kanga ke bere goni de ngesan tam ka mara de mo se manga gilenten tam se mara de mo ngo soto chochono kaitiga ge a hostati mo so lega agreement alu to sene mangi sen da chonga sara ka do de sime dar ndanga nge da be da fu de nder ma so de ngandirte mo ngale pouvoir pe le 5 septembre 2021 son chochona le nge atabu nga ho memorandum mo ça de kontovili e wala na ki sumo so sebena la kaitika so songono yube o pongon mamade dumbuya kan go bargo sulma say dayidia so songono kaitika nga memi ngado groupe woni nga tam ka marga sumo e tama so tabar nga manga say nga ho CNT mo Conseil national de la transition nga yanna sur le soko palais du peuple soko sigira dagin ni so tsaka manga ga kontovili ko mo polanda ma mo handa la ma di de hadi ya to fesu de mo so barna la sebe kaitika lo memorandum ngi na seke soko son abenga nga indo CNT mo que président pi dans Kuruma so songo le kaitiga alo to mem ya do posu bo mo a chocho yango ngala la sele to fesu indo ko ya togiba e to fiba isu asartela na nya ya tabanga environnement mo isu ngali ple ko lasrana so mo peso ko mu ya de den tan duana de mo nda bo nga so nga chap nga chap baf so to ngesi ndimo yesu ya lasrala na ngende anan tan mo ko no suda de mo ple abagi nga ka o ko so da bafen ka so da nga chap mo nye fu mu wa na di
fonde de boira do samne malu ya tabu ando mo se de nesu do ya son to vili asu se manga ile alwotu denga antam ga maraga su wala na malu lu se de tela mo wala na matante dozentra mo ko mo baf a mo bum mo a lol mo tal mo wa mo wonga dana mo da pa de dimbana na sidi bar ngala sala nan su ko nante malu mo su sa do mo man so mi di de nesu bu pende butete manjogo se bani tsmang yesu nan tsara manune yesu ya na ya la sala kai wula wasu ya de ana magana ngina ngina ople da wada man soto no ma da ingala palai son tola le chakano mangi se me ande ta lere ma ngai su koromo ntenga marsu so soto nte son dogono ya ranta yesu mo parce que quand c'était libre ya ranta yede mo nte mangi se ngai marsu nte son stam so dogono mo son cholo do saiti je mara mana ma fana ka taganange son cholo do manami da kona kre do dade kona so garan kona kre mo ke ya kona kre dade handa brika ko ya chati chile do siège nga mari nga de bogemo e sous-préfecture so de bogemo de bogadade malapuya tanene kolabui sangareji dantabora nga su dinti modia kamsar sun chotole chati nga ankola anden sidile kanga mko mo le kaitige aho carte d'adhésion ga union de la communauté landumamo union de la communauté landuma ango yi slogan sa sui a mopene wan feto bogi uruni urane sene so abarene a mopene alo de encore que dimo sun tole chakanu kere mana yo de tuer yesu entasmo se bali dara se legi ngese même temo je des nga décider aller mo nga fale nga urosu so ko dimo si ne no utimi dara sana ba nga sundo ha tema lomo sana namaso tamo ko wan o papa ba fu mta chapon wantana mi le fale barngi andu ale mo nyegali changa wano o honom klimaramo so chema utumi nga fa ka mara sumo nga marsu nga dogo alo tunte o lan ma na su wuru ko so godimo temda kewele ra chomo so ngale so to gresa namo kala ma dan tay la radio an ngentenge an chople wura asu de télévision nationale donc ngaile do ndaponge mo tuwe nga ndomo so ntola la kano so nga sembe kano so nga suluma daya abay nga su nga ntimsa nga ko nga fantra afimo ke ha alibonia de boge adere baylo sampu adere amar nganga sontulo la kanu yina ya fenga grupo la ngai na so mopra do abagi alo mo ya chao Mamadou Ba sanimo adere na fulama su kompo nanga sunga timis na chaka dewlan ma so mopene so badene so ko dimo donc an nangete ngan kanu ngan so musule do sontulo kanu yina ya fenga abada ko tulaga duadi abar duadi ngai mo pana de na barde voilà. Antase monte Aboulaye Sandé au Samte Soumon. Oui, oui, Orani wa Katanaga en fait. Action. Bien, allô, monsieur Sandé Abdoulaye a expliqué qu'il y a un Landoumaroui, présidente communauté Landoumanaya, a Fanfamana a expliqué au Béala, qu'on va comprendre le Landoumaroui même, on va comprendre mon affaire, mon RTZ Banginan Kuiki, Landoumaya présidente. Atanaya na assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ombara yama tobe ombara mobilisation bangbalangi tobe di RTZ Kourkoui etana na présidente enoma mise masinde la Guinée yama be anu oma tulmatu kende nare na muma to fe ABTV ma ire yama biri ngabu mana la Guinée yama biri fa mamadi dungoya ombara ne ngabu landume ya rati Madam Kumbasa Goya mama langane Golam makina ke Landuma ya sabati makina ke Buke sabati makina ke Golangana nam Suturu kona kiri hankitali Kelefe be hambo ke fole hara nyonyi Mugubara biringli Biringalangi langi Bunga umbore suku Nana mbore muna ono obore sugu omo perdima ono obore sugu omo loema unare kela kana ma ala ga yamane siga yarima ala ga yamane diwe mali journaliste ala go fa mali umare kela fe betta ma munare kela na la nyinam la nyisiga ma adama ya siga ma yarima kina ba adama di muna la nyi ibara perdi adama di mula mi fe ibara perdi adama di mula ibara nyi fe ibara perdi ibara loe goya ma biringale kana namma keli na kan kele boke ina kona kiri mo bara bezo mbirima mo wa ma birin tofe aka fili kerena mo so kere mo ga mi kere legine ka biri ina France neba ina legine neba ina dede mo ga ina birima mo ga ina mo kere ngama mo ga ina misiri mi birima
Wassalam. Pour les téléspectateurs de la RTG, mais aussi dans notre l'étendue du territoire national. Oui, c'est vous le plier. Qu'est-ce que vous avez jugé nécessaire? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Et quelles sont les démarches que vous avez effectuées de déployer le groupe Parela aujourd'hui dans la maison de la RTG? Merci pour votre question. Je suis très fier que vous me posez cette question. Qu'est-ce qui a tout provoqué, ce qui est arrivé aujourd'hui? C'était le mariage de la fille de Mané, le procureur. Alors le lendemain, à travers un certain appelé Tcherno, lui, il nous a aidé à faire venir les artistes landoumas qui ont joué là-bas avec les hamaker. Alors quand les gens là ont joué, ça a passé à la télévision nationale. Donc toute la communauté Soussou, Peul ou quoi, on dit mais les Landoumas ont une culture comme ça. Donc les femmes des langues nationales m'ont contacté et ils m'ont demandé de faire tout, passer par tous les moyens pour faire venir cette troupe Landouma qui a joué chez Mané, pourvu que cette troupe-là joue pour la troupe qu'on appelle ici Wofa. Ça, c'est une troupe appartenant aux femmes des langues nationales. Donc, je leur ai dit que c'était toute une petite partie qui était venue ici. Si vous voulez que nous organisons ça, il y a maintenant les femmes Landouma, les garçons et tout, qui sont à Boké. Nous-mêmes, nous pouvons faire quelque chose, mais nous allons inviter les gens de Boké. Et c'est ce qui fait fait. Aujourd'hui, Dieu merci, grâce à ce monsieur que je vous ai appelé tout à l'heure là, presque tout Boké est représenté ici. Donc, c'est ce qui nous a poussé à la demande des femmes de Wofa, qui sont les femmes des langues nationales à la RTG ici. À leur demande, nous avons essayé d'appeler aussi nos parents pour qu'ils viennent nous aider, pour ne pas que l'on soit dans l'obscurité. Et je suis sûr et certain, avec la présentation que nous avons ici aujourd'hui, les Landouma qui étaient dans l'obscurité, ils doivent être maintenant dans la lumière. Voilà. Voilà, on a compris, mais bon. Ce comportement comme message pour les Landouma qui ne parlent pas la langue Landouma, c'est-à-dire les Landouma qui sont hautains par rapport à leur culture traditionnelle. Parce qu'il y a de ces Landouma là aussi qui ne parlent nullement pas. Nulle part et ils sont encore hautains. Et ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Voilà. Donc moi, ce que je dois lancer pour ces Landouma, c'est pour leur dire d'abord pour le taureau. Ils sont dans la tombe. Quand tu ne comprends pas ta langue, vraiment, tu n'es pas l'homme qu'il faut ou la femme qu'il faut dans la société. Parce que la première des choses, c'est quand tu parles ta langue, là on sait que tu es de telle ethnie. Parce que les gens confondent la race et l'ethnie. La race, c'est tous ceux qui sont noirs, on les appelle la race noire. Maintenant, de ces races-là, on détermine les ethnies. Il y a l'ethnie Landouma, l'ethnie Peul, l'ethnie Malinké, etc., etc. Mais les gens là ont oublié que la case est chose, la maison en tôle ne doit pas nous faire oublier notre maison en banco. C'est là où nous sommes nés. Donc que les gens acceptent de parler leur langue. Ça c'est la culture. C'est la culture fondamentale pour une race, pour une ethnie. Je suis au regret de voir certains Landouma qui ne parlent pas Landouma. Vraiment, ça je suis désolé. Et je les invite à apprendre la langue. Ce n'est pas difficile. Moi qui vous parle comme ça, je suis rentré à Conakry en 64. Et je suis dans une famille Soussou, où on ne parle même pas Landouma. Mais je suis là, je parle Landouma. Hein? C'est moi qui parle Landouma à la radio. Peut-être que je ne parle pas bien, mais les gens me comprennent. Hein? Donc, mon souhait, c'est que tous les Landoumas parlent leur langue. C'est la culture. C'est cette langue-là qui détermine leur valeur sociale dans la société. Donc, c'est ce que j'avais à dire, à lancer pour les Landoumas. Ok, autre question. On entend aussi certaines Landoumas, et puis non seulement c'est les autres, qui disent que
pour les nombarder en fait. Et tandis qu'ils sont là à financer, gaspiller des millions pour apprendre une autre langue. Vous avez quel message à leur Non, pour eux, je dis que c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Pourquoi? Moi, Dieu m'a donné 3 enfants. 2 filles et un garçon. Non, pardon. Une fille et 2 garçons. La fille est magistrate, travaille au tribunal. L'autre garçon est à la société minière de Boké. Le jeune, le dernier, lui, il est à l'école encore. Mais tous mes enfants parlent français. Prenons l'exemple d'Al-Khali Pendessa qui est décédé, que la terre lui soit légère. Toute sa famille, des enfants du début à la fin, ils parlent correctement l'Andouma. C'est parce que nos parents, nos frères n'ont pas voulu intéresser leurs enfants à la langue. S'ils avaient accepté d'intéresser leurs enfants à la langue, ils pouvaient aussi parler. Moi, ça fait plus de 40 ans, 45 ans que je suis à Conakry. Mais je parle correctement l'Andouma. Et vous entendrez d'autres dire que enfant. C'est faux. C'est faux. Ça, c'est faux. Si l'on veut vraiment parler la langue, on peut le faire. Tu entends les gens dire Mina, Israël dit, c'est des faux problèmes. Personne n'est fixé à la langue. Si tu veux parler ta langue, tu parleras ta langue. Mais quand je vois les gens qui refusent de parler, qu'est-ce que je peux dire? Sinon les appeler, vraiment les inviter à apprendre la langue. Ils apprennent le français qui n'est pas notre langue. Pourquoi ne pas apprendre notre langue même? Hein? Alors vous voyez, c'est tout ce que je peux leur donner. Le message que je lance, c'est d'accepter d'apprendre la langue landouma. Vous voyez, maintenant là, nous sommes en difficulté. On a autorisé à parler la langue landouma à la radio. Mais qui prendre? Personne ne parle landouma. Vous suivez ceux qui parlent landouma là. Hein? Ce n'est pas du vrai landouma, mais on accepte puisque c'est eux qui parlent un peu. Donc on est obligé de les accepter. Donc c'est ce que j'avais à dire. Okay. Je vous remercie. Nada. C'est bon, action. Voilà, en fait, nous rani groupe ngandante wakria ngai mangungumo suma atofanga kakandengemo anang ngao pochi ke dera radio ponga RTS nge kemanga sunamuina alandema wewe yi o choma ko dinga groupe ke pasio be ngano berbero nandante jibitamba samo ondire mais senengale wewe lotene gomo papa assalamu alaikum. Alaikum salam. Non di non lante. Sana wakiria de boga. Wakiria da kansa, wakiria de yanga. Nyesi intemo de yanga sun wurangi dunia di sungana. Se hala sa tsama tsalandama. Se fale na magrusu. Na magrusu go magragari gonga. Ne satsu algo tusio selandama a mopene a tagnan que tagna ngo kanu gifa
nyamnang temo sugi daga ya suyo kurune angata tour ke tetagna ko ana na tagana kanugi sita sosoni suyati son lumpas mais que tetagna on tisai se fale se chocho ke tagana a mopenen a botrenen ka de kanjanen ne kanu faye ke kanjanen ne few mana man kanjay ala posoro na ngam ya totni a toto ngo kidi a uple manam tingi le dar ay la ati de kawandi se fala mo penen a toto non a tofungi nganti sale bariye palai il fale no monu minen semantemo nanangle bu sege mo pantemo semi toki gididi nanangle abunge mo pantemo mun ka tay wewe ke disu dunia di ala posoro no su soko we minare dante nu ganna nyesi intemo daga yanga wurangi dunia di su ngana il fallait non nan kona kirine satmi nte su wurangi daga yanga mo i manu ga yanga ndo ka nu so minange mo pom mina de limbarde na bakar samp nyenye nanangale kan go so mi mina de angoye ononga iyo urefu mi soto dagade mina we yupo mo misilimi mo parce koto donda misilimi ka fumu koto donda da kafiri de misilimi mo yup ni nang bagalin kenu la di no mema da foroni monte sa de memene tem di da yim do inan sarala bada yim monte sai billahi wallahi ta'ala daga yanga nguda nya jara la ndamama nanang na sudo ko nakiri nganga karesu ngo sali ala mamadu ngo endan temta ngo yinge kanu mo pasimina ma emina mo pasene ngide enda ngo mo pasimi ngide kanu ngo mo pasimi wo bagali ifale kana nisa mina dante na mo penen kana nisa anana nanga sakabir longa ne e bafon non nen baf mina ya morinu ne sakabir kabir ko na kiri ko ke fani olandama siya hana satama intula la jenne nga du buru itula sirga dadi nga magar de goga iya parce que jenne ya tinga ko to fili la de goge kanyare na fane de goge awa no menengle ngo sama di sey monu nen se tapit anana monu le nen se tapit meneng mampan da sama do mo soto meneng mampan da sama do mo soto di na dante sori ya be nyatiri se fale se toto la Guinée mane ako sungare ale lo ngatu ko da boydi ni ngade ya fomo di ngale nyedo single voilà ni ngade le do mo di ngale ni ne mi ukini wi da won ne mi mo o lo to ko di do la ngade le ngase ki sena se barako se to ko ndo maneber halu tu mo soto mo dir au pe de ngade ya la Guinée mo de ki nganti sale ngani sa hake kage on tisaye de awasana de goge se ya hale se tsama asiringa de buru e dadi e jenne ya de buru dadi nga ya hanga tsama nga magarusu ntade boganti sam de boganti sa fes se fa no se toto de ana no se toto de manam bagale me sigeli ngoy wuro nye abunge inante nule nkata wewe ke disu suguwe abu watsente mo bangi ko bu se na na tamu tsami mana wanarenge mana masama mapan wallahi wanaremge nesene urantamo mana masama pan isu nem ma soto lasama kanu yermi lenga fu mo yongide ngo se mo po wakilia ngo polon ni na ngalile voilà c'est table dans ta question la possible et c'est le mole c'est non mo optimiser karamo yati si domaine il y a ministère de dire yon c'est qu'il y a ce de combattre à sanga chabu mais dans le milieu de l'histoire le meilleur c'est le nimo et ni ce sous te pitam tu n'as pas ça alanma on néglige les mécanismes ça est système alanma on antiginer les sièges bon on a wa kriya il y a kasanga sinan il y a karango sou ne buto sou nga gundo da ngay ñaar kene mo est-ce que no yo le ka takana kolom ko bumu amo sinan mo tuma fait ngo se yonte inante me minere da karamo do ide fa da karamo ya wure ngey mo pentem
ya ure da tane su kota sarade shi de in ton lenga we li ulanda ma manam ha sa tagnai a ci talanda ma mo a ci na alanda ma kul talanda ma no mina deningi ne fa même agbana nga sunga ta mo tay fitanga tine denti na encadrer ti tay fota mina ni mina nan sambar la Guinée samba dogo la Guinée nan au pele nan ni sa ngoy so prononta mo ne mari mo de ki nan ato fatabu nga ngato lege to fe ne so at kindo nan se bage ne ko no de me so no ko au pe to fe adine o te so do atere ya te karado nga su mo ne mo ma se va balagan de goga me na atu mo do dogo alu kinu ye do dogo di de goga me na anwo idi ba indantele so ye idi mo mais non e ngadi senawo ke tanga ana na tanga wallahi billahi wallahi taala ali di go legi ne su senala na masan tanga sin lingale ce qui a fait hakanga o tape. OK, maintenant anwo yi Muradouma ma do pos olan ma ser tanga Muradouma ma do pos olan ma la sa tanga mo kan kanja dana fidi ke tilimania yaw donc di su mo en temta sin c'est tout hier ba do da télé do afuma lay ngara même soulé dunya do même monté abe tv minte ça fallait ni ne mo play voilà et séquence l'homme mo yono sué la muté non voilà awa karani semro non min du aboli menengelewe kan memo tanaidi menengelewe kan memo tanaidi nenengelewe Conakry alanda manga Conakry ni amoto ni la selo ko ni amoto nula ini dimden awa kan mi dante nu ngewo ndo mo nanon ko lewe nenengelewe ngewo ndo mo ha we ne sera ko le indante nu la so songi yong we ngata we ka di swal po songa dunia su I mo pele dilem manam su lumpe ane segam di wallahi nyanya nyo su wuro ma so de ma so tona su pon yalla ma yalup I mo pile billahi wallahi taala ajinna alo mo yile ko nakiri ngori karmo kan bori me go yomi la jinne karmo ko go nan sele ko le ngori tambasa war dine kamala karmo ko mi go ba wo mi le me go ajenne o sa so mi le wa bu mu nyabale temta ngo si symphony ka sana siboni ya kamara ngo sama ina te yo sana si yo e dingo e muguru ko to me o de tini mile on tini mile anna utama na mina o ko igo no igo me ifale ne mang mi alandama won tamu gadanda ma la warga wanda unam taw ndale warga ta uli ngata ay fal na mami we on tamamo e an ka de rego kan nisa wallahi mi nawo man tege daga bi po ma dap ifale na lande manga ne memmi tot nyedo homo na ne sinti palai in kolegu menon dantene menenglenge ana tu singirum semi wallahi billahi wallahi taala man mambote pugo de ku ngai dilinga ne sese mais mun pugo dilego dalo de ya hanayo imotifele net ne dantenga dunia di sungani ya do ko ga du boge ko da kri de fenge dunia di singani talom ngesi intemo sede kinene ngile aparalo nga pe pusuru hala edo sina landama ngo kanu sonu ke ma go sonu te na sara kino na sara ko ga ke ma go ne soto ngo iyo na yo emonu mana na mambandel diro mana sopo indante na yo karam ko ne prépare une indante na yo wala karbo wona idati mo on mi tranya kanu yo no awa indante na mo nyem ko nan tam te ka gali ga ngo mo do ko non te ngo mo do ko no sa ko kufte
pier pun macam lagi kan untuk orang awak lumpi mana awak kira yang awak dah lumpi tengah orang awak sih ini nanti orang mana suka acornya dua ngasih bila boleh kalai sedang ini semua sih mohon dulu ni macam ni musuh pun mencamane dia ke moe ni lumpi pakai awak wewe dan di sini ils sont nous les modernes. Allah non dans ya groupe ya. Kanem bons. Talinton de li. Ah bonjo mané procureur. Berarti le mato. Adunia. Dalam pirum botol mane kam mane bailo ya masam handa woge anti sai fiu mane mane ngono wiede me orani ngono wiede manele de do madam mane de do fabi anom de do memo ame ono memo ajasi wana fatomi jasi kanu songoma leme muwara memondo wono mo feu mo sama mbotere mo jasi jasi mbotere male isele tati di goge dogo damilo gun samana inyagali no male feu kataga na mbotele kataga na mbotele me mana balo sansa mantemo kataga na mbotele feu mane ya masama mane mane uruni mi feu ha wai mane nugo mane uruni mi feu mane mane ya masama inan kambale dogo dami manana sadi jasi wai dogo dami nangona sadi feu selan ma choiling lita rami kinta rani nga tangala mile kuni sande don te wagiri ada kansa wai tangala no Tanggalal midera ni nga tanggalanande kuni sanda don te wagiri ada kansa wai tanggalano midera ni nga tanggalano kuni sanda don te wagiri ada kansa wai tanggalano